खड़ जा निशान पकड़े इस टाइम टोपी डाला ने जा हम जा खड़ जा नो आपको या हुसैन इब्ने अली कहते हैं ये सारे गुलाम सब गुलाम आपको सलाम आपको सलाम आपको सलाम जाए है देखो शहीदों का है मकाम आपको सलाम या हुसैन इब्ने अली कहते हैं ये सारे गुलाम सब गुलाम आपको सलाम आपको सलाम आपको सलाम आपको सलाम या हुसैन इब्ने अली कहते हैं ये सारे गुलाम सब गुलाम आपको सलाम आपको सलाम आपको सलाम आपको सलाम या हुसैन इब्ने अली कहते हैं
बचपन में जिब्रील अमीन भी झूला झुलाने आते थे, जिसके पेशानी का बोसा प्यारे नबी फरमाते थे। बचपन में बिरील अमी भी झूला झुलाने आते थे। वो है नवासा, वो है नवासा, ये है खैरुल अनाम। सलाम आपको सलाम या हुसैन इब्ने अली कहते हैं ये सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। सब्र के आगे सब्र खड़ा सब्र के आगे सब्र खड़ा था, जुल्म सितम को रोक कर, जिनको हुआ दीदार खंजर की उस नोक पर। कैसा है ये, कैसा है ये कैसा है ये सब्र का मकाम। आपको सलाम, आपको सलाम या हुसैन इब्ने अली कहते हैं ये सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम। आपको सलाम, आपको सलाम। اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد صاحب التاج المحمد البراق والأملاق البلاء ورفع الحاد المزي والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم ويد العرب والرسم اسم مقدس مؤثر مطهر منور في الغاية والهرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي ورمسبان الجنود جميل الشيم شهر ممسح الجود والكرم والله عاصم جبريل خادم والبراق مركب ومهر سفره وسدرة المنتهى ومقام وقاب حسين مطلب مقصد الموجود سيد المرسلين حاكم النبي شفيع النبي انيس الغريب رحمة العالمين كعبد العاشق المراد المشتاق شمس العارف إسراج الصالحين إسماء المهيب الفقر على الرضا المستقيم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صحابي قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين ومولانا مولى الصخرين القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على نبينا مولانا محمد يا حضرة النبي أولاد النبي أصحاب النبي زواج النبي ذريات النبي وأهل بيت النبي وجميع أمة النبي شعريات بجت الأحباب أحمد مجتبى مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی مرتضی ابن ابو طالب کرم اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا و خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، شہید شہداء دشت کربلا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، مجدد پاک دعا امام 14 معصوم 14 خان و قدس ایک لاکھ سو بیزار پیغمبر 313 مرسل سے غوث العظم اولیاء انبیاء سویات کی وارثان مالکان اور شہید 72 تن مردان خدا باسر خلقاء قطب الخطاب وسطنان خدا ربان و سبحانی میرا محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ یا اللہ
السلام کا ثواب، درجت کا ثواب، نظر و نیاز کا ثواب کائنات امام الاول والآخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں، آمین پاک کے بارگاہ مقدس میں، آمین ہمارا امام کے بارگاہ مقدس ریحان تو بھی کر چودہ معصومین کی بارگاہ مقدس میں، سرور جیلان شہنشاہ بغداد سرکار و سبحانی معشوق رحمان مقبول ارض و جہانی حضرت عبد القادر جیلانی ہیکل نورانی الحسن والحسانی رضی اللہ سے بارگاہ مقدس میں، آمین سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ بارگاہ مقدس میں، آمین خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ بارگاہ مقدس میں، آمین خواجہ سید شاہ محمود چشتی سنجری الملقبہ غریب نواز رحمۃ اللہ بارگاہ مقدس میں، آمین خواجہ کمندہ نواز یشودرا شاہ عباس بلند فراز رحمۃ اللہ بارگاہ مقدس میں، آمین خادر ولی گنج سوائے شاہول حمید رحمۃ اللہ بارگاہ مقدس میں، آمین غنیم انصاری اصحاب سرکار بارگاہ مقدس میں، آمین خواجہ رحمت اللہ نائب رسول معابد اسحاق بارگاہ مقدس میں، آمین توکل مستان شہر وردی رحمت اللہ بارگاہ مقدس میں، آمین مقبول ربانی خود عطا خواجہ نائب رسول عطا رسول اللہ حضرت خواجہ سید شبیر اللہ محمد حسن چشتی اور خادر رحمت اللہ بارگاہ مقدس، آمین خصوصاً اللہ رورجت پاک سلسلہ قادریہ عالیہ چشتیہ بہشت نقش بندیہ شہر بردیہ نور روشن ضمیر چراغ غوث الاعظم دستگیر شہید شاہ کسمور جلال جمال زندہ ولی حق حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری عرف کالے شاہ پیر مستان ولی رحمت اللہ بارگاہ مقدس میں، اللہم ربنا تقبل فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لقم بیا کر مولیا باپا پنجتن علی المدد شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار لا فتح لا الا علی ذوالفقار المدد یا غوث الاعظم دستگیر المدد کالے شاہ پیر مستان ولی المدد۔ واٹس ایپ بھیجو